ପାଞ୍ଚ ଥର ଛଅ ଥର ଡାକିଲେ ପିଆଜ ଭରିଦିଅ କଞ୍ଚା ପିଆଜ। ସାହୁ ବାବୁ ଓ ସାହୁ ବାବୁ ପିଆଜ ମାଗିଲି କଣ ଦେଲା ରେ? ଆବେ ଏଇଟା ତା ସାରୁଟା। କୁଆଡେ ଗଲା ସାହୁ ବାବୁ? ସାହୁ ବାବୁ ଓ ସାହୁ ବାବୁ ସାହୁ ବାବୁ କାହିଁକି ଚିଲଉଛ? ଚିଲଉଛି ମୁଁ ଚିଲଉଛି କଣ ଦେଇଛ? ଏଇଟା ବା ସାରୁ ତମକୁ କୋଉଠି ବସିକି ପରିବା ଚିହ୍ନେଇବି? ପରିବା ମୁଁ ଠିକ ଚିହ୍ନୁଛି। ଆଗ କୁହ ମତେ କଞ୍ଚା ସାରୁ କାହିଁ ଦେଲ? ଆଉ ମଣିଷ ନା ଗାଈ ଏଠି ବସିକି କଞ୍ଚା ପରିବା ଚୋବେଇଲେ? ये तो सारू बहुत अलग किए। अरे ये निरत अरे बोला ये सारू बाबू किए देछि मु देछि सारू काई गलु बाबू घोड़ा काटी देछि बोला अरे बाबू तो को मागिले पियाज नहीं बाबू तो पियाज मागिले तू सारू दो नहीं मु ता कहले पियाज खंड खंड लोक मागिले दउ तो जति पियाज रेट बढ़ी जाइछि चले काकुड़ी दो जति पियाज काकुड़ी दीटा रेट बढ़ी जाइछि चले मुळा खंड खंड दो हमर सारू खाइ दलो बाबू एबे बा मुळा रेट बढ़ी की अछि।